السلام عليكم طلبتي الاعزاء، سامحوني بزاف باسكو هذا الوقت كنت شويه مريضه وكنت نتبع ماتش الجزائر. يعني ما كنتش عندي الوقت باش نركز على الدروس. عجبني الماتش، عجبني النجاح اللي حازوا عليه ليكيب تاع الجزائر. نتمنى ان شاء الله في لاكوب دافريك وفي لاكوب دو موند ان شاء الله الجزائر تحقق انتصارات. نركزوا على دروسنا مادام خلاص دوكا ليكيب كملت ونجحت. عندنا دروس هادو مخصصين للماستر 1. دونك الماستر 1 نتبعوا معاهم. رايحين نروحوا لي كور ماستر 1. الكور ديجا مديتو للطلبه. جيسبر تفتح لي الكور. نستناو شويه وكي تفتح الدرس وراح نشرح لكم. طبعا لازم الطلبه يحضروا الاكزامان الامتحانات، لانه لازم نحاول نوضح الصوره. ما فهمتش الصوره دائما فيها مشكله. يتفتح الوورد. هاد لي تروك جو نسي با منين جايين. نحلو الوورد. باش تتحرك مفهمتش. وعندنا البلان دو كور. كامل نظن عندكم البوليكوب. قبل نشوفوا بلي هادو لي كور سون ديستيني ماستر 1 او انفيرونمون. je pense crédit 2 coefficient 3 je pense. بعد نتاكد من الكريدي والكوفيسيون. وعندنا هنايا الكور هذا دونك بلان دو كور. دونك فيه connaissance dans le domaine de l'écologie, les composantes de l'environnement, facteurs de dégradation اللي هي la partie 1. pour هذو les trois هذو c'est la partie 1 du cours. Donc connaissance dans le domaine de l'écologie. لازم يعود عندكم des connaissances dans le domaine de l'écologie. C'est très important parce que l'environnement c'est un paramètre très important. L'écologie تتركز عليه. Donc les composants de l'environnement. Donc من واش يتكون l'environnement et les facteurs de dégradation. Donc هذه la partie 1. Donc رايحين نروحوا لهذو 3 اليوم. دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون مليح وينجح ان شاء الله. دونك attendez une seconde. Donc هنا رايحين نديرو définition الكونسيبت تاع l'écologie. C'est quoi le concept de l'écologie? Donc قبل لازم نعرفوا باللي l'écologie كان le terme utilisé pour la première fois en France. Donc par le géographe de l'école des annales de géographie Paul Vidal de la Blache. Donc qui suivait de près surtout après 1871 les travaux allemands, notamment ceux de Friedrich Ratzel. Les annales furent le siège d'une collaboration entre des géographes et des botanistes comme Gaston Bonnier. Plus spécifiquement, le terme écologie semble avoir été utilisé pour la première fois en français vers 1874 dans son ouvrage Morphologie générale des organismes. Haeckel désignait en ces termes la science des relations des organismes avec le monde environnement, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. دونك رايحين تقولوا لي كاع عندنا بروبليم تاع الفرنسي ولا عندنا مشكل تاع الفرنسي وما فهمناش هاد لي تيرم. دونك هاد لي تيرم يحكوا على كيفاه بدات ليكولوجي وعلى واش اهتمت ليكولوجي بيان سور. دونك شكون العلماء الاولين اللي بداو ليكولوجي، هذه هي المهمه. دونك لو كان نطرح السؤال هنا في ليكزامان علاش سي كوا لو كونسيبت دو ليكولوجي، vous allez me répondre que il a été introduit en France
Donc, en France, c'est la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. Là, comme les savants, les chercheurs. Donc, Paul Vidal de la Blache, qui a conçu les annales de géographie, Frédéric Hetzel et Gaston Bonnier, dans son ouvrage Morphologie générale des organismes. D'accord. Toutefois, l'orientation française. Donc, هذه ما تهمش. Donc, les disciplines المهمين في l'écologie, c'est quoi? Donc, les disciplines المهمين في l'écologie اللي هما bien sûr أول حاجة اللي يقراوها les troncs ما عادش كي يدخلوا يقراو la biologie cellulaire, la biologie moléculaire. Donc, la biologie, يفهموا la cellule, la molécule, tout ce qui compose la cellule, tout ce qui compose la molécule. Donc لازم يبداو من هذا الشيء باش من بعد يديروا لا سبيسياليتي تاعهم. لا يقدروا يديروا biologie moléculaire ولا biologie microbienne ولا biologie je ne sais pas, un certain type de spécialité. Donc عندنا beaucoup de domaines qui touchent. Donc حنقرا لكم. Domaine de l'écologie scientifique regrouper les dernières catégories. En effet, c'est une science holistique qui étudie non seulement chaque élément dans ses rapports avec les autres éléments, mais aussi l'évolution de ces rapports selon les modifications que subit le milieu. Donc, les populations animales et végétales. Donc, même le تأثير ما حتدرس برك الميليو هذاك حتدرس حتى التأثير اللي صرا على les organismes qui vivent dans ce milieu والتأثير على الميليو بالنسبة لهذوك les organismes. Les populations animales et végétales, ces rapports sont décrits de plus en plus petit niveau jusqu'au niveau le plus global. يعني من أصغر جزء حتى الأكبر جزء الموجود في هذاك الميليو. Donc, certaines de ces disciplines sont عندنا l'écophysiologie. L'écophysiologie qui étudie les relations entre un processus physiologique et les facteurs de l'environnement. L'auto-écologie, donc qui étudie les relations entre un organisme et les facteurs de l'environnement. L'écologie des populations ou démoécologie qui étudie les relations entre une population d'individus d'une même espèce et son habitat. L'ergométricité qui aide l'homme à se mettre en relation avec son milieu environnemental. Donc la cynicologie, donc, qui étudie les relations entre une communauté d'individus d'espèces différentes et l'environnement. L'étude des écosystèmes. Donc, l'écologie globale qui étudie l'écologie à l'échelle de l'écosphère ou biosphère, totalité des milieux occupés par des êtres vivants. En tant que science biologique, l'écologie est fortement liée à d'autres branches. Donc, كعلم في البيولوجيا علم البيئة والبيولوجيا, l'écologie est liée fortement à d'autres branches. عندها relation كبيرة بالسبيسياليتي الأخرى اللي هي مثلا la biologie, la génétique des populations, la physiologie, l'éthologie, les sciences de l'évolution. Donc, عندنا aussi un lien avec la géologie. La géologie, c'est l'étude de l'environnement abiotique, notamment la pédologie, l'étude des sols et la climatologie, l'étude des climats, ainsi que la géographie humaine physique. Le terme écologie est souvent utilisé de manière erronée pour désigner l'écologie politique, environnementaliste ou l'écologisme ou l'écologie sociale. D'accord. مازال الدرس طويل مي الوقت ما يكفينيش, ما لازمش نطول في الفيديو تاوعي. دونك نبدا لكم بهادو مي اشاك جور عندنا ان فيديو ان شاء الله تاع 19 دقائق. داكوغ, نظن بلي اليوم هذه كبدايه باسكو نعوضكم شويه على الدروس اللي فاتوا. ماستر 1 او اي انفيرونمون, حاولوا تشوفوا هذا الفيديو. وفي نفس الوقت ماشي حنتاخر على الماستر 2 البارازيتو والميكروبيولوجي والكيبياسا. دونك انتظروني في فيديوهات اخرين يكون فيها شرح اكثر. دونك ما تتهاونوش برك, شوفوا الفيديوهات, ما تنساوش الجامات ورا الجامات, ورا جامات, وتابوني في لاشين. بسلامه.